नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एस टीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करूची। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रा पार्टी क्योंटी आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होची एप्रिल मास 22 तारिख 2026 बुधवार। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटिए रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउची तार द्वितीय रजनी बड़ पोखरी औपदा बालेश्वर रे। आज पुणी थरे सेई नाटक तू मो बजरंगी। कोणार्क गणनाट्य आज हेउची तार द्वितीय रजनी पहाड़ भुवनेश्वर खोर्धारे। आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्य नाहू। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउची तार प्रथम रजनी गोपीनाथपुर बड़म्बा कटक रे। आजिर नाटक मु अनाथ तू जगन्नाथ। शिवानी गणनाट्य आज हेउची तार द्वितीय रजनी घंटीखाल खुंटुणी आठगड़ कटक रे। आजिर नाटक हा कृष्ण बोली जाऊ जीव। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउची तार तृतीय रजनी रेगड़ापड़ा खुंटीकटा आठगड़ कटक रे। आजिर नाटक देवदासी जीव नाट्य मंडप। यात्रा धौली आज हेउची तार तृतीय रजनी डर हाटडीही केन्दुझर रे। आजिर नाटक लुहरे लुहरे राति पाहिला। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउची तार शेष रजनी कंटाबण हाट मोहनपुर केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक प्रिया प्रीति प्रियतमा। यात्रा ओंकार आज हेउची तार द्वितीय रजनी काशीपुर तमांड भुवनेश्वर। आजिर नाटक पारिबेनी केही अलगा करी। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउची तार द्वितीय रजनी इच्छापुर अड़सपुर कटक रे। आजिर नाटक बड़ लोक छोट लोक। कलिंग गणनाट्य आज हेउची तार तृतीय रजनी मिर्जापुर हरिपुर जाजपुर रे। आजिर नाटक राजधानीर राजा आचार्य। यात्रा श्री विश्वदरबार आज हेउची तार शेष रजनी बड़ पदना रामचंद्रपुर केन्दुझर। आजिर नाटक सीता चोरी हेला पंचवटी रे। यात्रा ग्रांड महल आज हेउची तार द्वितीय रजनी मालसाही बलंगा पुरी। आजिर नाटक स्वामी सिंदूर को भरोसा नहीं। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउची तार शेष रजनी गारिया जगतसिंहपुर रे। आजिर नाटक काचर सहर। अपेरा राज दरबार आज हेउची तार द्वितीय रजनी रेंगल मेलन पड़िया डेलांगपुरी। आजिर नाटक आखि पलकरे खजुछि तोते। यात्रा स्वप्न महल आज हेउची तार द्वितीय रजनी एरकणा बालिकुदा जगतसिंहपुर। आजिर नाटक बऊ। अपेरा अशोक सम्राट आज हेउची तार द्वितीय रजनी अरगल शासन आली केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक आखि कांदुनी मो आत्मा कांदुछि। यात्रा रंग महल आज हेउची तार शेष रजनी देवदा जारका जाजपुर। आजिर नाटक कांदुछि मु खाली तो पाई। अपेरा याज्ञसेनी आज हेउची तार प्रथम रजनी गोपीनाथपुर स्ट्रक्चर पड़िया स्वर बालेश्वर। आजिर नाटक गैंगस्टार। यात्रा राजनंदिनी आज हेउची तार प्रथम रजनी बुढ़ाल रंग बजार भुवनेश्वर। आजिर नाटक एमिति विचार केबे देखिनी। तुलसी गणनाट्य आज हेउची तार शेष रजनी सभा बालिकुदा जगतसिंहपुर। आजिर नाटक तथापि से पतिव्रता। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउची तार प्रथम रजनी मुंड मुहाण त्रिशूलिया कटक रे। आजिर नाटक
ଚିଠି ବାସୁଛି ତୁଳସୀ ତୁଳସୀ। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ସିଙ୍ଗିପୁର, ଅଲଣାହାଟ, ଜଗତସିଂହପୁର ଆଜିର ନାଟକ ଧର୍ମର ହେବ ଜୟ। ଅପେରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଇଞ୍ଚଣା ପଟିଆ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ କଳା କାହ୍ନୁ ହସେ ଯଶୋଦା କଳେ ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସର୍ସିଦା, ଜଳେଶ୍ୱର, ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦନାରେ ବାଇଆମନ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ପେନ୍ଥପାଳ, ଗଗୁଆ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଜିର ନାଟକ ମନ ବୃନ୍ଦାବନେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଚଣ୍ଡୀପାଳ, ଭୁବନ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ଠିକଣା ମୋତେ ଅଜଣା। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ନହନ୍ତରା, ନିମାପଡ଼ା, ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ଚକା ଆଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଯାତ୍ରାମଞ୍ଚ ମୟୂରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ପ୍ରଧାନୀ, ଧାମନଗର, ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ସିନ୍ଦୁର ହଜିଲା ଶୁଭ ରାତିରେ। ମା ଯାତ୍ରା ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଜାମଝାଡ଼ି, ବାଟି, ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ। ଦିବ୍ୟସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ମେଣ୍ଢେରା ସାହି, ରେମୁଣା, ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଲକ୍ଷେ ପୁଅରେ ତୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ମଞ୍ଚଶ୍ରୀ ମହୋଦଧି ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରପୁର, ବେତାଳି ଗାଁ, ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ପ୍ରେମର ଶେଷ ସିନ୍ଦୁର ନୁହେଁ। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଦୁର୍ଗାପୁର, ପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସମ୍ପର୍କ ଦେଖିଛି କିଏ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଅଣ୍ଡିଆ, ନିମାପଡ଼ା, ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏଠି ପାଣିର ଗାର। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗାଁ, କାମାକ୍ଷାନଗର, ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜିର ନାଟକ ମଣିଷ ଜୀବନ ଗଣିତ ପାଠ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସାରୁଗାଁ, ବୁଢ଼ାଗଡ଼ିଆ ଛକ, ଗଣ୍ଡିବେଢ଼ ଆଜିର ନାଟକ କିଛି ନୁହେଁ ମୁଁ ତୁମ ବିନା। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ପତ୍ରୀବିନ୍ଧା, ଅସୁରାଳି, ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଛବି ରାଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ହରିପୁର, ପିପିଲି, ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ଏ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବଡ଼ ସିନ୍ଧିଆ, ହଳଦୀପଦା, ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଅପେରା ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ତୁଟାପଡ଼ା, ବାଲିଘାଟ, ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଅପେରା ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନପୁର, ଶାଳିକୋଠା, ଜଳେଶ୍ୱର, ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ସୁଖରେ ତୁ ମୋ ଦୁଃଖରେ ତୁ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ନୂଆ ଗାଁ, ପିଞ୍ଛାବଣିଆ, ରୂପସା, ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କଣାପଲେଇ, ଧାମରା, ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଆ ଜହ୍ନ ମାମୁଁ ଶରଦ ଶଶୀ। ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ଅପ୍ ଅଛି। ଅପେରା ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ଆଜି ଅପ୍ ଅଛି। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ବେଲଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ
आसंता काली आउ एक नुआ भिडियो रे से पर्यंत विदाई दियंतु। जय जगन्नाथ।